Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tajuk baru, Cost Volume Profit Analysis Topic 4. Okay, untuk this topic, tajuknya Cost Volume Analysis Profit atau bahasa Melayu, kos pengeluaran, volume ialah pengeluaran ataupun volume, profit ialah untung, analysis. Okay, this is the learning objective. Number one, you have to define cost volume profit analysis. Maknanya you must know how to define cost volume profit analysis. That one is for theory. Number two, cost volume profit analysis assumption. Assumption maksudnya andaian. Yang ketiga, cost profit, cost volume sebenarnya CVP, cost volume profit analysis. Kita kena buat analisis. Number 4, margin of safety, margin keselamatan. And the last one, sensitivity analysis. Okay, saya akan terangkan one by one. So this one, dia ada calculation and at the same time dia ada pengiraan, theory. Okay, definition, cost volume profit analysis examine the behavior of total revenue, total cost, total revenue ialah hasil, total cost. Lepas tu the operating income, income ialah profit as changes occur in the volume level, the selling price, the variable cost per unit or the fixed cost of product. Maksudnya kalau ada apa-apa perubahan dalam volume pengeluaran atau selling price, jualan, variable cost per unit atau fixed cost, dia menjejaskan ataupun dia memberi kesan, bukan menjejaskan, dia memberi kesan kepada total income. Total income ialah net profit. Okay, this is the explanation. So kalau tengok, cost volume profit analysis is a planning tool that look at the relationship among cost and volume and how they affect profit. Maksudnya kos dan pengeluaran dia memberi kesan kepada untung. Okey, kita pun kena kira any changes, sama ada selling price, kalau ada perubahan dekat selling price atau ada perubahan dekat variable cost per unit atau fixed cost atau volume, dia akan memberi kesan kepada profit. Sebab tu dipanggil cost volume profit. Any changes for cost, dia akan memberi kesan kepada profit. Dia ada hubungan, ya. Okay, ini adalah the importance of cost volume profit analysis. Okay, kita nak cari apa? Pertama, you have to you are required to calculate sales to break even point. Break even point ni maksudnya titik pulang modal. Jadi kita kena apa? Kita kena kira unit jualan pada titik pulang modal. Nanti saya akan terangkan apa maksud titik pulang modal. Yang kedua, required sales to achieve target profit. Kita kena kira unit jualan untuk mencapai profit. Untung sasaran, kita ada sasaran untung kan. Bila kita ada sasaran untung, kita kena jual berapa unit jualan yang perlu kita buat. Dan kita, you have to determine the selling price. Kita boleh tetapkan unit jualan berdasarkan formula. Okay, decision making of fixed asset and marketing strategy. Okay, this one is internal user. They want to make decision. Jadi maklumat ini membolehkan manager buat keputusan. Okay, dia juga boleh buat analisis the sensitivity of profit to changes in selling price, cost and volume. Maksudnya apa-apa perubahan selling price, cost tu termasuk dalam variable cost atau fixed cost ataupun volume. Volume dia unit jualan, jumlah jualan, dia akan memberi kesan kepada profit. Okay, kita tengok assumption. Assumption ni teori part. So semua assumption ni kita kena guna bila kita pakai cost volume profit analysis. Pertama, unit of sales equals to units of production. Maksudnya unit jualan sama dengan unit pengeluaran. Itu memang kena tahu. Kalau 5,000 unit jualan,
Maksudnya 5,000 juga unit pengeluaran. Cost and revenue are linear. Linear tu constant. Cost dan jualan. Fixed and variable cost can be identified. Can be identified tu maknanya kita boleh kira fixed cost berapa dan variable cost pun kita boleh kira. Okay, constant selling price. Biasanya kita guna formula tu, selling price dia constant. Tapi kalau any changes for selling price, profit akan berubah. Okay, this is the assumption for CVP. So sekarang saya guna short form CVP, cost volume profit. Okay, break even point. Okay, break even point maksudnya titik pulang modal. Ini saya rasa form 4 ke form 5 kamu ada belajar. Okay, break even point is the sales level of operation at which a company does not earn a profit or loss. Maksudnya titik pulang modal company dia tak dapat untung dan tidak dapat rugi. Maknanya dia tak ada untung, tak ada rugi. Kenapa dia tak ada untung? Kalau kamu meniaga RM500 modal, meniaga 2 hari tapi akhirnya kamu dapat RM500. Maknanya kamu tak untung, tak rugi. Maksudnya nak dapat untung tu modal kita mesti kurang daripada kutipan yang kita dapat. Modal 500, kutipan 700. Jadi beza 700 dengan 500 tu adalah profit. Ini kita ada belajar tentang last year kita ada belajar nak kira profit. Okay, at the break even point, profit equals 0. Jadi titik pulang modal dia tak ada profit. Maknanya kita hanya dapat modal balik. Apa yang kita sumbangkan untuk modal RM500, itulah dapat balik RM500. Dia tak kurang, tak lebih. So total revenue equals to total cost. So ini formula ya. Pertama, profit dia 0. Okay, yang kedua, total revenue equals to total cost. Jumlah hasil sama dengan jumlah cost. Dan yang ketiga, fixed cost equals to contribution margin. Maksudnya fixed cost ni, cost tetap sama dengan contribution margin. Contribution margin saya akan ajar sekejap lagi. Dia adalah margin sumbangan. Okay, important CVP. Apa kepentingan CVP ni? To determine how many units of each product must a firm sell to break even. Maksudnya ada satu situation, titik pulang modal, peniaga kena jual satu titik minimum untuk dapat balik modal. Kalau dia jual kurang daripada unit yang ditetapkan, dia akan rugi. Itu disebut they have to sell to break even point. Unit jualan yang perlu dijual untuk mendapat balik modal tersebut atau titik pulang modal. Dia tak rugi, tak untung. Okay, so break even point, teori ada, calculation pun ada. Yang ni 3 ni, calculation. Profit equals to 0, satu isi. Kedua, total revenue equals to total cost. Dan yang ketiga, fixed cost equals to contribution margin. Nanti saya terangkan. Okay, the next one, you have to calculate profit using ataupun CVP analysis. We are using 2 method. Dekat method kita guna 2 method, equation method, contribution method, and another one kita guna graph. Tapi graph method ni kita just plot the graph only. Okay, kita tengok the example for CVP analysis. Okay, yang pertama, okay, kita tengok ya isi-isi penting. Bu Cantik manufactures and sells mascara for sensitive eye. Sensitive eye lah, dia nak jual mascara. Mascara ni pelajar perempuan tahulah kan, yang untuk cantik-cantik mata tu kan. Okay, dia jual mascara, sell apa, currently the mascara unit are sold at RM4 per unit. Okay, RM4 ni kita identify dia sebagai selling price per unit. So this is selling price per unit. Okay, the next one, fixed cost RM600 per month. Okay, this one ialah kita underline, this is fixed cost. And variable costs are RM2.50 per unit. So ada 3 amount. The first one, RM4, that is selling price per unit. The second one, fixed cost.
per month ya, bukan per unit, per month. Fixed cost ni constant, dia tak bagi per unit, dia bagi per month. Okay, variable cost are RM2.50 per unit. So you are required to calculate break even point. Kita nak kira apa? Titik pulang modal dalam unit jualan, unit sales dan dalam RM. RM tu apa? Jumlah jualan. Unit tu dalam unit jualan, RM tu apa? Jumlah jualan. So berapakah unit yang perlu kita jual untuk mendapat titik pulang modal. Okay, the second one, target profit. Yang tadi kita kena kira unit jualan, tapi yang ni dia bagi unit jualan 500, jadi berapakah profit kita dapat? So kalau kita dapat profit, maksudnya kita jual melebihi break even point. Kita jual melebihi break even point, kita akan dapat profit. Kalau kita jual at break even point, profits is zero. Kena ingat tu ya. Okay, the last one, you are required to calculate unit sales to earn target profit 300. Okay, maksudnya kita kena kira unit jualan apabila profit 300. So ketiga-tiga ni ada connection. Yang pertama ni, nombor satu ni profit dia zero. Bila profit dia zero, kita kena kira unit jualan yang minimum. Yang kedua ni pula, kita kena kira profit. Maksudnya kalau kita kira profit, 500 unit ni dia berada di atas break even point. Yang ketiga ni pula, kita diberi profit 300. So kita kena kira unit jualan. So unit jualan ni mesti above break even point. Ingat ya, break even point profit zero. Okay, now we can calculate using the first method, iaitu equation method. Okay, kalau tengok the equation, profit equals to total revenue tolak total cost. Okay, bila kita kembangkan sales tolak total cost ni, kalau dikembangkan dia adalah variable cost tambah fixed cost. Tapi kalau kita buka kurungan, dia adalah sales tolak variable cost tolak fixed cost. So kita akan dapat, we have to expand the formula. Sales ni dia ada formula dia. Unit ataupun unit sales atau sales in unit darab dengan selling price per unit. Baru kita dapat sale. You have to calculate sales. So you have to expand the formula. And variable cost, what is the formula? Variable cost per unit darab dengan unit sales tolak fixed cost. Okay, kita ada belajar variable cost topik 3. Variable cost dia akan berubah bila unit pengeluaran berubah. Sama dengan ni ya, unit jualan berubah, dia akan berubah. So kita substitute in the formula, then you can calculate profit. Okay, this one VC represent for variable cost. Variable cost per unit lah kan. Tapi kalau VC maknanya variable cost. Variable cost tu maksudnya unit sold darab dengan variable cost per unit. Fixed cost constant. Kita belajar topik 3. Fixed cost adalah constant. Unit US ni unit sold ataupun sales in unit, dan P ialah selling price. So kita kena substitute all the amount in the formula. Ni kita guna equation formula. Okay, bila kita substitute, this is break even point. Saya disebutkan break even point profit zero. Titik pulang modal dia tak ada untung, tak ada rugi. Dia adalah situasi di mana fixed cost sama dengan contribution margin. Okay, contribution margin ni apa? Nanti saya ajar sekejap. Contribution margin adalah sales tolak variable cost. Jualan tolak variable cost, dia ada contribution margin. Bahasa Melayu ialah margin sumbangan. Amount ni dia boleh cover fixed cost. Selalunya contribution margin lebih besar daripada fixed cost, baru dapat untung. Kalau contribution margin sama dengan fixed cost, dia tak ada untung. So maknanya contribution margin mesti besar daripada fixed cost in order to get profit. So ni satu formula. Asalnya formula ni, tapi you have to expand the formula.
So you just substitute in the formula variable cost, fixed cost, sales in unit and selling price per unit. Okay, senang kan? Okay, this is the situation. Contribution margin equals to fixed cost. Maksudnya margin sumbangan kita kira iaitu jualan tolak kos berubah sama dengan fixed cost. Jadi dia tak ada untung. Okay, now kita substitute in the formula. So we are using equation, mathematic equation. So sales ada break-even point, ingat ya, total revenue equal to total cost. Profit is 0. So sepatutnya profit equal to sales tolak fixed cost tolak variable cost kan. Tapi kita simplify the formula, sales equals to fixed cost tambah variable cost. So ini X. Kita kena kira X tu apa? Unit sold. Ini adalah selling price darab unit sold equals to 600 adalah fixed cost dan variable cost per unit X. Kita tak tahu berapa X. Variable cost per unit RM2.50. So you just simplify the formula. Mula kita expand kan. Lepas tu expand, you must simplify. And bila kita simplify, macam mana kita nak simplify? RM4. Dan RM4 ni, RM4 X tolak RM2.50 X equals to 600. So kita dapat RM1.50 X equals to 600. So X equals to 600 divided by 1.5, kita akan dapat 400 unit. So jualan yang kita kena buat untuk point titik pulang modal ialah 400 unit. Maksudnya kita kena jual 400 unit, kita akan berada di titik pulang modal. Kalau kita jual kurang daripada 400 unit, company akan loss. Tapi kalau kita jual lebih daripada 400 unit, contohnya 500 unit, company akan berada untung. Sebab titik ini ada titik minimum di mana company tak dapat untung, tak dapat rugi. Tapi dia adalah titik di mana modal dia dapat balik. Just modal je dia dapat. Macam kamu lah kalau berniaga, kamu kena sumbangkan modal kan. Lepas berniaga 2-3 minggu, kamu tak dapat untung pun, hanya dapat modal tu balik. Itu dipanggil titik pulang modal. Kenapa kita dapat titik pulang modal? Sebab unit jualan tu tak tinggi. Dia bergantung pada unit jualan. Lagi banyak unit jualan kita buat, makin tinggi profit. Kalau unit jualan kurang daripada minimum, kita berada dalam rugi. Rugi tu maknanya kita tak dapat balik modal kita. So, this one you have to calculate dalam unit. Bila kita nak kira jumlah jualan pada titik pulang modal, so ini formula dia. Selling price per unit darab sales in unit. So, RM4 darab 400 unit. Ini RM4 ni adalah selling price. So, kamu dapat RM1,600. So, ini adalah jumlah jualan pada titik pulang modal. Yang ini apa pula? Unit jualan yang kita mesti jual pada titik pulang modal. Okey, dia akan tanya begitu ya. Break even point in units and break even point in RM. Okay, the second one, dia bagi kita 500 unit. Okay, 500 unit ni lebih besar daripada unit titik pulang modal tadi. Titik pulang modal tadi 400 unit. So sekarang ni kita jual 500 unit. Kalau kita jual 500 unit, kita akan dapat untung. So you have to calculate using the formula. What is the formula? Okay, profit kita guna equation ya. Sales tolak variable cost tolak fixed cost. So kita substitute the unit. This one adalah unit RM4. Selling price darab 500 unit tolak variable cost per unit RM2.50 darab 500 unit and minus 600. That one represent for fixed cost.
kita akan dapat profit 150. Nampak kan? Kenapa dapat profit? Sebab kita jual melebihi 400 unit. 400 unit adalah titik minimum yang kita kena jual untuk dapat modal balik. Okey, soalan yang ketiga, berapakah unit jualan yang perlu kita jual in order to get profit? 300. Okey, jadi profit dia 150. Sekarang ni profit 300. Kalau kita dapat profit lagi tinggi, unit jualan dia mesti lagi tinggi. Okay, maknanya the more you make a sales, the more profitable for the company. Lagi banyak jualan yang kita buat, lagi banyak profit that you will earn. So, bila kita profit 300, this one 150. So, you have to substitute the amount 300, this one profit equals to RM4 selling price, tolak variable cost RM2.50. X ni dia punya unit, kita tak tahu X ni, X is unit, this one also unit, X unknown figure, tolak 600. So ini matematik tau, matematik RM4 tolak RM2.50 X, kita akan dapat RM1.50 X. So kita simplify the formula, 1.x 5x equals to, okay, kita bawa ni ke sana, 300 tambah 600, so you dapat 900. So x equals to 900 divided by 1.5. So x ialah 600 units. So kamu nampak ni, unit dia makanya unit jual yang kita buat makin tinggi profit. Asalnya 400 unit, dia adalah titik pulang modal, tak ada untung. Lepas tu kita jual 500 unit, kita dapat untung 150. Kemudian kita jual lagi 600 unit, untung dia tinggi, RM300. So kesimpulan dia, the more profitable of the company depends on the sales unit that they have made, ya. Maknanya profit dia bergantung kepada unit jualan. Sebab tu dia ada relationship between cost, volume and profit. Okay, now you want to use for the second method, we are using contribution margin method. So this one, bahasa Melayu ialah margin sumbangan. Untuk this amount, kena tahu maksudnya, dia adalah the difference between sales revenue and variable cost. Maksudnya kita tolak lah, jualan tolak variable cost, kita akan dapat contribution margin ataupun margin sumbangan. Margin sumbangan ni kita agihkan untuk cover fixed cost. Makin tinggi contribution margin, maka makin mudah dia nak cover fixed cost. Biasanya contribution margin is greater than fixed cost, then the company will earn profit. Tapi kalau contribution margin equals to fixed cost, profit zero. Itu adalah pada titik pulang modal. Okay, unit contribution margin, ni ya, sales revenue per unit, sebenarnya dia tolak ya, tolak variable cost. Tak apa, ini okey je. Tapi yang penting this one, the formula ni. Okay, the first formula, okay, this one is the first formula. Kita kena kira contribution margin. Kita nak tengok the difference tu, berapa amount sales ataupun selling price per unit tolak variable cost per unit. So kita guna formula kedua. Ini formula kedua. Kita guna contribution margin ya. Maksudnya ini formula kalau kita nak kira sales in unit equals to fixed cost tambah targeted profit atau target profit bahagi dengan contribution margin per unit. Kita nak cari unit jualan, kita kena consider fixed cost dan fixed cost ni mesti dibahagi dengan contribution margin. Lepas tu target profit ni tengok, kalau unit jualan dia lebih besar daripada unit pada break even point, kita ada profit. Tapi kalau at break even point,
profit adalah 0. Okay, you must know atau you must identify in the question selling price per unit, variable cost per unit, fixed cost, sales in unit and target profit. Biasanya soalan will ask you to calculate nombor 4 ni. Sales in unit dan kadang-kadang dia suruh kita kira target profit bila sales unit diberi. Tapi kalau break even point profit is 0. Tu kena ingat ya, saya ulang balik. At break even point profit is 0. Okay, kita guna example yang pertama tadi. Using contribution margin, kita guna formula ni. Kita nak cari contribution margin. This is the first formula. RM4 tolak RM2.50. Kita akan dapat RM1.50. So ini amount ni perlu untuk cover fixed cost. Okay, bila kita nak kira break even point, substitute the formula. So break even point in unit, fixed cost tambah profit. Tapi profit 0. So kita ambil fixed cost divided by ni dia, contribution margin per unit, RM1.50. So bila kita bahagi, kita akan dapat 400 unit. So the break even point in units is 400 unit. Ingat ya, titik ini adalah titik break even point. Titik yang minimum di mana company mesti jual 400 unit. Kalau dia jual kurang daripada 400 unit, dia akan berada dalam lorekan rugi ataupun dia will get loss ataupun suffer loss. Tapi kalau dia jual more than 400 unit, dia will earn profit. Okay, after that you have to calculate break even point dalam sales, total sale. So kita darab selling price 400 unit, darab selling price, then you get 1,600. So this is break even point where profit is 0. Okay, kalau when you are preparing the answer, method mana bagus madam? Okay, saya syorkan kamu guna method contribution margin because you just substitute the amount in the formula. Tapi kalau guna equation boleh, you can use equation. Tapi the equation you have to substitute, kamu substitute the amount, you have to expand the formula, kamu expand, kembangkan. Lepas tu kamu kena simplifykan dia. Banyaklah, tapi yang ni you just direct substitute the amount, then you get the answer. Okay, the second one, kita kena kira profit bila 500 units are sold. Nampak ni 500 unit. Minimum sale yang kita kena buat tadi 400 to get break even point. Tapi bila kita jual 500 units, so that mean kita dapat profit. So kita kena kira profit. So you just substitute the amount 500. So fixed cost 600 tambah profit divided by contribution margin, kita dah kira just now. So bila kita substitute the amount, then you get the profit is 150. So ini adalah unit jualan 500 using contribution margin method. Nampak kan profit ada kan? Kenapa ada profit? Sebab unit jualan dia greater than break even point 400 unit. Okay, this one also you are using contribution margin method. So kita substitute the amount. Sekarang ni dia bagi profit. So you are given 300. Now you have to calculate sales in unit. So kita substitute the amount. Okay, this one fixed cost. This one target profit divided by margin, contribution margin. Kita dah kira dan kita dapat 600 unit. So lagi tinggi jualan yang kita buat, lagi tinggi the profit. So we are using contribution margin method. So ada dua method. Okay, now when you want to plot the graph, kita kena plot the graph kan.
Tadi kita dah kira break even point. So the first one, you must label the horizontal line ni. Horizontal ni represent for cost. Ini sama yang kita buat dekat topik 3. Okay, ni vertical horizontal. Ni vertical. Vertical cost. Horizontal ialah unit of sales ataupun sales volume. Okay, kita ingat ya, kita kena bayar minimum fixed cost is 600. So, kita ambil titik 600, kita buat, you have to plot the fixed cost line. Okay, untuk total revenue, you must start from zero. Kalau kita jual, unit jualan minimum, maka hasil jualan makin tinggi. Makin tinggi unit jualan yang kita jual, hasil makin tinggi. Kalau kita tak jual apa-apa, dia start from zero. Okay, this is line for total revenue. Okay, this one total cost. Ingat lagi, kita total cost tu adalah mixed cost. Ingat kan, mixed cost dalam tu ada variable cost and fixed cost. So total cost you must start with this point. Titik ni adalah titik fixed cost. So total cost ni macam kita belajar cost behavior. This one represent for mixed cost. Dalamnya ada variable cost and fixed cost. Okay, bila kita plot the graph, this is the point. Kita panggil point ini adalah break even point. Okay, minimum that you have to sell the unit ialah 400. So bila kita jual 400 unit, jumlah jualannya ialah 1,600. Kita dah kira tadi. Tapi kalau kita jual more than 400, let's say just now kita jual 500 unit, kita akan dapat profit. This area ni panggil profit. Lepas tu kita buat soalan yang berikutnya tadi, kita jual 600 unit, dia adalah profitable. Kenapa? This is the profit area. Tapi kalau company jual less than 400, dia berada dalam lorekkan rugi. Inilah rugi. That's why this is the minimum sales that the company must sell the volume. Okay, nampak tu? Pertama, kena buat fixed cost. Kedua, total cost. Ketiga, total revenue. Keempat, break even point. Kelima, break even point dalam unit. Keenam, break even point dalam RM. 7, the titik, the point, fixed cost. 8, the loss area. And 9, profit area. Kamu kena faham the graphic approach for CVP. Okay, the conclusion, ni senang nak ambil ni. So pada titik pulang modal, contribution margin must equals to total fixed cost. So bila sebut the contribution margin, sales tolak variable cost. So amount tu dia dapat cover fixed cost. Okay, contribution margin formula dia ni ya, total revenue tolak variable cost dan contribution margin adalah total fixed cost. Ini dekat mana? At break even point saja. Okay, lagi satu, kalau kamu buat when you want to calculate, okay, this one saya guna contribution margin. Dia bagi selling price 500. Lepas tu dia bagi fixed cost 12,000 and variable cost is 275. You are required to calculate break even point dalam unit, sales unit jualan. So bila kita kira unit jualan, kamu dapat perpuluhan kan? Dapat perpuluhan 53.3333. Kamu tak boleh ambil 53. Kalau kita ambil 53, dia berada dalam loss area. Kita kena tambah 1. Bila kita tambah 1, dia berada dekat profit area. Ingat kita buat graf tadi kan? Mana graf tadi? Ni. Kalau kita ambil tadi 3 point ni, katalah 400, kita ambil 399, dia berada di loss area, kita mesti lebih. So in this
situation kalau apa-apa perpuluhan 53.333 kita mesti jadikan 54 supaya dia berada di profit area. Kalau 53.222, yes, tambah 154. Walaupun dalam matematik kamu tak tambah, tapi dari segi accounting you must add 1 unit. Kalau 53.1000, yes, you have to add 1 unit. Mesti berada dekat profit area. Sebab ini adalah titik pulang modal. Minimum sales that you have to sell lah kan. Okey, untuk kira break even point kita ambil amount ni. Kita tak boleh ambil perpuluhan. Apa-apa perpuluhan you have to convert and you have to add 1. So kita ambil this amount darab dengan the selling price is 500. So 27,000. Okay, so ini complete. There are two methods. The first one based on accounting equation, mathematics. Yang kedua ialah contribution margin method. Okay, apa-apa the second one, if you get the answer unit tapi ada decimal point, make sure you have to add 1 unit. So dia akan berada dekat profit area. And when you want to calculate break-even point dalam total sales, kita ambil 54 unit, bukan 53, salah. So kita akan dapat the amount is 27,000. So bila soalan tu keluar, you must identify pertama selling price, kedua fixed cost, dan ketiga variable cost per unit. So substitute in the formula. Okay, this one is a question. Okay, kamu ada dalam buku kan? Cuba kamu kira what is the break-even point unit. Siapa kalau dah kira dapat jawapan, you can give me the answer. Boleh on your mic. Okay, so saya briefingkan ya. Okay, the first one, this is selling price. And this one variable cost per unit. Okay, untuk variable cost per unit dia termasuk manufacturing variable cost dan juga selling expense bahagian variable cost saja. So kita kena tambah kedua-dua because kita kena tengok dia cost behavior dia ialah variable cost. This one relate dengan topic 3, variable cost. And fixed cost dia ada dua. Satu under selling expense and another one ialah administrative expense. So when you want to calculate fixed cost, kita tambah kedua-dua. So break even point, you have to calculate in terms of unit dan RM. Okay, kita ada dua method. You can use either mathematic equation or contribution margin. Ada siapa dapat jawapan? Okay, tak ada. Never mind. So kalau dapat, you have to calculate dalam units. And then, dah dapat units, kita substitute the amount. Senang je kita substitute. First, you have to calculate contribution margin per unit, selling price, tolak variable cost per unit. Another one, you have to substitute the amount fixed cost in the formula. Ingat formula dia macam sales equals to fixed cost tambah profit. Tapi at break even point, profit is 0. Okay, 0 ya. So kita dapat satu titik tu di mana jualan yang kita kena jual at break even point. Yang kedua ni pula, unit jualan dia bila ada profit 60,000. So bila kita kira unit jualan ni ada profit 60,000, unit jualan ni mesti greater than break even point in unit dan RM. So ada siapa nak bagi jawapan? Saya bagi peluang. Kalau ada siapa nak jawab. Kalau tak ada, saya bagi jawapan. Tak ada? Jawapan dia dalam buku Menda. Berapa? 6,000 unit. Break even point berapa? 6,000 unit. Okey, dalam Okey, 6,000 unit. Dalam RM?
Dalam RM 120,000. Betul lah. Okey. Betul lah tu. Okey, betul. Okey, ni dia jawapan dia. Kita substitute in the formula. Saya suka guna contribution margin method. Kamu boleh guna equation. So fixed cost plus profit, tapi profit is 0. So fixed cost is 48,000 divided by 20, selling price tolak variable cost. Kita dapat contribution margin. Kita boleh kira kat luar ya. So dapat 6,000 units. So 6,000 unit, substitute the amount dan dapat 120,000. So this is the answer. Okay, the second one, you are required to calculate sales unit dan RM bila dia bagi profit 60,000. Yang tadi pertama ni profit dia 0. Okay, siapa dah kira sales in unit? Ada siapa dah kira? Ada? Okay. Saya assume dia tengah kira. Kalau siapa, senang je. Yang tadi kita profit 0 tapi sekarang ni kita profit letak 60,000. You have to use the same formula. Ni juga formula tetapi kita letak 60,000 dekat profit. Okey, siapa dapat? Ada yang dapat? 108,000. 108,000. Okey, check. Betul. Itu kat atas kan? Tapi jawapan dia ni. Okey, jawapan dia 13,000. 108 tu fixed. Okey, fixed cost ialah 48,000. Profit ialah 60,000. Bahagi dengan sales 20 tolak variable cost per unit dapat RM8. So 108,000 ni adalah ni fixed cost ni. So kita dapat 13,500 unit. So kalau nak tukar kepada RM, darablah dia punya selling price dia. Sama je, kita akan dapat dalam RM. So ini 13,500 units. So ini unit ni dia adalah besar daripada break even point unit. Okey, bila kita buat, ni break. Okey, ni 13,500 unit kan? Ni unit break even point. Okey, kalau kita plot the graph, this is the break even point. Dan ini unit that you have calculate just now, 6,000. Lepas tu kita darab dengan selling price dia tadi, RM20. Kita dapat 120,000 dan kita kena plot the graph start dengan titik fixed cost 48,000. So persilangan antara total cost dengan total revenue break even point. Kalau company jual less than 6,000, dia akan loss. Tapi kalau dia jual more than 6,000, dia akan dapat untung. Okay, this is loss area and this is profit area. Kalau ada perpuluhan, make sure kalau kamu kira break even point unit, ada perpuluhan, you must add 1 unit. So you must be able to plot the graph. Okay, ni example. Example ialah sales tolak, kita nak jual chicken chop. Ni chicken chop kan. Kalau kita nak jual chicken chop, kita kena tolak variable cost. Variable cost ni termasuklah direct material, chicken dia, direct labor. Lepas tu kita tolak fixed cost. Fixed cost ni lah rent. You have to pay rent. Baru kita dapat profit. So when you want to make a profit, you have to calculate total sales, tolak variable cost and tolak fixed cost dan kita akan dapat profit. Okay. Ada situation you are required to prepare the income statement. Okay, bila kita nak prepare income statement, tapi ini untuk internal use ataupun internal user lah. Kita tengok contribution margin. Macam mana kita nak kira contribution? Kita akan belajar topik ni, contribution margin. Banyak belajar untuk SEM 2 ni. Okay, ni contribution.
Ingatnya formula contribution margin adalah sales tolak variable cost, kita akan dapat contribution margin. So you can see sales tolak variable cost adalah contribution margin, dan amount ni mesti besar daripada fixed cost 200,000 baru kita dapat profit. Tapi kalau contribution margin sama dengan fixed cost 200,000, profit zero. Profit boleh jadi zero bila break even point. At break even point adalah situasi di mana contribution margin equals to fixed cost. So, itu saja untuk hari ini tentang break even point. Stop.